Shalom, shalom. Nzambe apambola bino. Mungu amibariki. Nabi Nzambe apambola bino. Ninasema Mungu amibariki. Nabi ke boza tellement ébélé. Ninaweza kusema mnakuwa ba mingi sana. Boza fidèle na émission na bino la voix du prophète. Fidèle ku émission yenu sauti ya prophète. Wezoleka na chaîne na biso ya YouTube Prophète Jean Lupandu TV. Ile unapita ku chaîne yenu ya YouTube Prophète Lupandu TV. Tika Nzambe apambola bino. Acha Mungu amibariki. Nabi ke lelo ezana batu mibale ovinda bango ko changer. Mimi nasema leo kuna kwa bantu bawili bale maisha yabo tabadilika. Pe nabi sio ke lelo situation ko changer. Nasema leo situation moyo tabadilika. Amen. Amen. Nalingi au partager lien na émission. Ou partager lien à hiyo émission. Pe inviter watu s'abonner na chaîne na biso. Et puis tena inviter tena bantu bengine bongezeke ku chaîne yetu. Nzambe apambola bino. Mungu amibariki. Eza émission ya ministère prophétique La Main de Dieu. Inakuwa ni émission ya ministère prophétique La Main de Dieu. Eza dirigé par le visionnaire le prophète Jano Lupandu. Il est dirigé par le visionnaire prophète Jano Lupandu. Et na pamboli frère Ben azana sima caméra. Mina bariki tena nduku Ben akwa mkongo wa caméra. Pe na pamboli le frère Magloire a interprété. Na mina bariki tena nduku Magloire na interprété. Pe na pamboli équipe mobimba ya émission oyo. Na mina bariki tena équipe yote ya émission. Thème nanga elobi boye. Teme yangu nasema hivi. Sela yosu motema. Mwekee Mungu roho akosala. Atatenda. Nazebisa mutu moko. Nikunambia muntu moya. Yesu akosala. Yesu atatenda. Ata bitumbano erumeli. Ata kama bukomvi yako bunakawa. Ata problème wana ezuitan. Ata kama mambo yako yanabeba wakati. Mais nazebisa ke Yesu akosala. Na mimi nakwambia kusema Mungu atatenda. Sela ye motema. Mwekee roho. Sela Yesu motema. Mwekee Yesu Kristo roho. Ba oyo nyonso ba sela Yesu motema. Bale bote banabokeka Yesu roho. Bamona miracle na vina. Banaonaka muujiza yake maisha yako. Nazebisa mutu moko. Nikunambia muntu moya. Le temps du miracle n'est pas encore passé. Wakati ya miujiza yapita. Le temps ya changement n'est pas encore passé. Na wakati ya kubadilika yapita. Yesu azana bomo. Na Yesu anakuwa eko naishi. Ekelelo. Na inasema leo changer situation. Atabadilisha tena situation ya maisha yako. Na déclarer nanu. Na ninguna déclarer. Maladi wana oelatio. Malari ile sha kuvuala. Après-midi ya lelo. Après-midi ya leo. Banda kotiko ono. Yanze kukuacha mujina la Yesu. Na lobi problème wana oezengi mambo ile inakukosesha pe. Na binzambe apeso solution. Ninasema Mungu akabrie tena majibu. Nasebisa mutu moko. Nunambia muntu moya. On se retrouver na situation tellement compliquée. Ule unajikuta mu situation moya ku compliquée. Ozota la gauche otali droite. Eko naangalia kuume na ngara kushoto. Ozona place ozo solution. Ashona ta fasi ya kubeba jibu. Eko présenter Jésus. Na mimi nakuya kuonesha Yesu. Eko présenter le Dieu de prophète Jano. Ninakuya kuonesha Mungu wa nabii Jano. Le Dieu des cas compliqués. Ule Mungu wa makaa ya nguvu. Le Dieu des cas impossibles. Ule Mungu wa makaa ile inashindikana. Nasebisa mutu moko. Nikunambia muntu moya. Problème na yo wana. Mambo yako ile. Esa impossible epa na yo. Iku ya nguvu kwako. Mais esa impossible epa nzambe na ngai. Haina nguvu kwa Mungu. Or la Bible me dit. Or Biblia inasema. Que rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kile kitu kinamshinda Mungu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Na hakuna kitu kinamshinda ule anaaminia. Parce que tu crois na nzamba lola. Unaaminia Mungu wa mbingu. Et cette situation va changer. Na ile situation itageuka. Je prophétise, je déclare. Ninatabiri na mimi nadeclare. Ane oyo. Hii mwaka hii. Bikamwa elanda yo. Vizuri bikufuate. Ane oyo. Hii mwaka hii. Guérison elanda yo. Guérison ikufuate. Na ane oyo. Hii mwaka hii. Nafunguli ba porte ya gauche droite. Ninafungula milango kuume na kushoto. Oezaki akokanga. Yote ile ilikuwa yenye kufungwa. Porte lipamboli. Milango ya baraka. Oezaki akokanga. Ile ilikuwa ya kufungwa. Efungwa mana kombo na Yesu. Na ifungulike mjina la Yesu. Yozola na ngai. Wewe kunanifuata. Sikane bisayo. Acha nikwambie. Ke Yesu azana bomo. Yesu anakuwa kunaishi. Ke Yesu akosana. Na Yesu atatenda. Tuzana livre ya Psaume. Tumu kitabu cha Psaume. Psaume chapitre 31. Psaume chapitre 31. Le verset 4. Le verset 4. Eza histoire ya David. Inakuya historia ya David. Na je bisa Bible eza appui na biso. Biblia inakuya tegemeo yetu. Bible eza référence na biso. Biblia inakuya kama vile référence yetu. Le frère Magloire va nous lire Psaume chapitre 31 le verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tu me feras sortir du filet. Okobimisa ngai. Qu'ils m'ont tendu. Okobimisa na filet o babwakela kingai. Car tu es mon protecteur. Parce que yonde protecteur na ngai. Je remets mon esprit entre tes mains. Yes. Tu me délivreras. Yes. Éternel Dieu de vérité. Amen. Amen. Nazebisa mutu moko. Nikunambia muntu moja. Sia elika na yo. Umwekee Yesu Mungu tumaini. Sia elika ne panzambe. Weka tumaini yako mwa Mungu. Sia elika ne panzambe. Weka tumaini yako mwa Mungu. David azoloba. David alikuwa anasema. Kena yebi ke okobimisa ngai. Ina ya kusema utanitosha. Na bafile o batela kingai. Mafile ile barinyeka. Akeka so David alinga loba boye. Akeka so David alikuwa kusema hivi. Azaki na situation compliquée. David alikuwa na situation moja ya nguvu. Se retrouver devant ba piège ennemi na yeye. Anajikuta ku
watu mbele ya mapiaji ya Yeremia yake. Na David anasema hivi, mina yua inakuwa ni langaji ya bale bantu beko na minia, inakuwa ni bale bantu beko na minia. Ule muntu anekeaka Mungu tumaini, mencho yake nekaya kuachana na bantu bote. Fashi ile bantu beko na kushinda yeko na kuweza. Fashi ile bantu beko na lufu yeko naona maisha. Pauvreté azo mona richesse. Fashi ile bantu beko naona pauvreté yeko naona utajiri. Kotala makamo ozo traverser le lote. Ushangarile mambo kuna traverser le. Metala nzambe oya batemi na sima problème wana. Angalia ule Mungu atazalikwa tena kumfunga ile mambo. David alobike na yebi kokobimisanga na bafile obatela kinga. David anasema mimi na wewe kusema utanitosha mwile mafile ile baringeka. Nabike oza kombati. Mimi na wewe asema mwenye kumanishiwa. Nabike oza na ba problème na musala. Mimi na wewe kusema kuna mambo mukashi yako. Nabike oza na ba problème kati libala na. Mimi na wewe asema kuna mambo mubukweri bwako. Nabike bituma etelemi liboso na yo. Mimi na wewe asema bukomvi mnashimama kumbele yako. David alobi boye. Mais David anasema tena hivi. Je lève mes yeux. Anasema mnanyanyua tena mencho yangu kumulima. Viendra le secours de ma vie. Kutatoka sekuri ya maisha yangu. Le secours de ma vie. Sekuri ya maisha yangu. Haitatoka kwa mtu. Itatoka ni kwa Mungu wa milele. Niko naambia mtu mmoja. Nyanyua tena mencho yako yulu. Nyanyua tena mencho yako yulu. Angalia Mungu. Angalia Mungu. Nyanyua tena mencho yako yulu. Muangalie tena Mungu. Atatenda. Ninakwambia kusema Yesu atatenda. Koluka solution de gauche à droite. Usitafute solution kushoto wala kuume. Nazebisa mtu moko. Nunaambia mtu moya. Lipamboli onzamba pesaka. Baraka ile Mungu analitaka. Ezalaka accompagné na paix du cœur. Bana inasindikizwaka na paix du cœur. Bénédiction onzamba pesaka. Na baraka ile Mungu analitaka. Ezalaka accompagné na esengo. Ile kalaka yenye kusindikiza na furaha. Oh, tika Yesu apeso esengo na kombo. Acha Mungu akaburie furaha. Na bitika Yesu apeso bonheur au nom de Jésus. Acha Mungu akaburie furaha mujina la Yesu. Amen. C'est la Yesu mutema. Mutumanie Mungu. Akosala. Atatenda. Yesu abwaka kabana na yete. Ashtupake batoto yake. Atika kabo balukaka yete. Na ashachake bale bamtafutaka. Ba onyoso balukaka yete. Bale bote banamtafutaka. Bakutana kanaye. Balakutanaka naye. Na anabadilishaka maisha yabo. Problem na yo wana. Mambo yako hii. Ele kinza mina na makashi. Aimushindie Mungu na nguvu. Problem na yo wana. Nasema mambo yako hii. Ele kinza mina na makashi. Aishindie Mungu wangu na nguvu. Communique yo. Mimi na kwa kucommunique. Kuya ya nzambe na ngai. Na utukufu ya Mungu wangu. Na Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Kotalela mutu te. Ushangalie muntu. Kotalela mutu te. Ushangalie muntu. Bele mutu asa limité. Muntu anakuya limité. Kotsepe elike na mbongo te. Usheke matumaini yako mu makuta. Mbongo esilaka. Makute ne shaka. Mbongo esilaka. Makute ne shaka. Kotsepe likia na pouvoir te. Usheke matumaini yako mu pouvoir. Pouvoir ezana mandat. Pouvoir inakuwa na mandat. Kotsepe likia na nokono ministre wana te. Usheke tumaini yako tena mu nkambo yako leo ministre. Kote juu aza mutu akokufa. Anakuya muntu atakufa. Mais na présenter yo pouvoir moko ezanga mandat. Mais maintenant présenter pouvoir moya ile ikalake na mandat. Na présenter pouvoir moko ezanga mandat. Maintenant présenter pouvoir moya ile ikalake na mandat. Inakuya ni pouvoir ya Yesu Kristo. Eza pouvoir ezanga mandat. Inakuya ni pouvoir ile ikalake na mandat. Ce qui est à s'impliquer kama ye anaingia et solution emonana. Na jibu inonekanikaka. Yongo mona David, Joa uriona David est devant Goliath. David kumbele ya Goliath. Non, je parle à quelqu'un. David est devant Goliath. Unasema David kumbele ya Goliath. David atalaki mulaina munena Goliath. Asikuangalia bulefu na bunene ba Goliath hapana. Mais David atalaki nzambe oyo azaki na sima na ye. Mais David arangalole Mungu alikuwa kumukongo yake. C'est pour ça David, jo kwa maana David abangaki Goliath te. Ashikumongopake Goliath. Kote ayebeke nzambe na ye aza munene koleka Goliath. Jo aria kusema Mungu wake anakuwa munene mushindia Goliath. No aza munene koleka bato basokumbisha yo. Anakuya munene kushindia wale watu wanaokombanisha. Ninasema Mungu wako azana puissance koleka kindo cha familia. Anakuwa na uwezo kushindia buloji bwa kizazi yako. Akosala. Atatenda. Akosala atatenda. Sela elikia umutumainie. Sela motema umwekee roho. Okozwa bana na utapokea watoto. Sela elikia umwekee matumaini. Okozwa musala na utapata tena kazi. Sela elikia umwekee matumaini. Okozwa promotion utapata tena promotion. Sela elikia umwekee matumaini. Vie ko changer na maisha yako itabadilika. Alokotaka na se anatoshanaka chini pe atombolaka na anapandishanaka. Abisa mtu na ba poussière anatoshaka mtu kumvumbi asokolie anamunawisha na pesi valeur anamkaburia tena
na valeur. Donc mon amen bien. Ulikaburia amen mzuri. Nabii Yesu nazote yayo. Sema Yesu inu nakubiri. Azora mtu na fin fond. Anabebaka muntu kule chini sana. Abimisie. Anamutosha. A présenter devant bantu. Na anamweka kumbele ya bantu. Azali nzambe abaka komplike. Anakuya Mungu wa makai ku compliqué. Sela emotema. Umweke tu matumaini. Sela emotema. Umweke matumaini. Sela emotema. Umweke matumaini. Luka elongi na nzambe. Tafuta tena uso wa Mungu. Nzambe. Mungu. Balukaka ya. Banamutafutaka ndugu. Nzambe. Mungu. Balukaka ya. Banamutafutaka. Luka nzambe. Umutafute Mungu. Luka nzambe. Umutafute Mungu. Akosana bomo. Atatenda tena maisha yako. Luka nzambe. Mimi nasema umutafute Mungu. Akosana bomo. Atatenda maisha yako. Na zabi nzambe abosani yote. Mimi nasema Mungu ashikusabwe. Nabi nzambe abosani yote. Mungu ashikusabwe. Nzambe abosani yote. Mungu ashikusabwe. Nzambe nanga ayebio. Mungu wangu anakuyua. Nzambe akosana. Na Mungu atatenda. Azana bomo. Anakuwa kuna ishi. Espoir na biso. Na espoir yetu. Ezepa na ye. Inakuwa ni kwake. Na ebi mosusu te. Yesu yeye mwingine. Jésus notre avocat. Yesu anakuwa avocat wetu. Jésus notre avocat. Yesu anakuwa avocat wetu. Et Yesu akosala. Na Yesu atatenda. Na ebi histoire vient ko changer. Mimi na kusema historia ya maisha yako itabadilika. Na histoire ne ko changer. Mimi na kusema historia yako itabadilika. Soki découragé. Kama ulikuwa découragé. Jaki déjà abattu. Ulikuwa deja mwenye kuvunjiwa. Mimi nakwambia leo. Renouvelle ta foi en Jésus. Lamusha tena imani yako mwa Yesu. Yes. Renouvelle ta foi en Jésus. Lamusha tena imani yako mwa Yesu. Renouvelle ta foi en Jésus. Lamusha tena imani yako mwa Yesu. Réactive encore ta foi en Jésus. Oui, lamusha tena imani yako mwa Yesu. Réactive encore ta foi en Jésus. Lamusha tena imani yako mwa Yesu. Jésus est fidèle. Yesu anakuwa fidèle. Jésus na Yesu va agir. Atatenda. Il est Dieu. Anakuya Mungu. Je te présente Jésus. Mimi nakuwa kuonesha Yesu. Soki osapuyaki na babiloko. Kama ulijapuye ku bintu. Tika yango. Acha bile bintu. Sian ekonimone pa Yesu. Weka uaminifu wako kwa Yesu. Talela kaka Yesu. Angalia tu paka Yesu. Même si tu es en train de traverser une saison différente de ce que Dieu t'avait promis. Hata kama unapitisha mambo ya mubaya ile ina Mungu alikulaka. Même si ozo traverser un moment moko compliqué. Hata kama una traverser moment yako ya nguvu. Ozo voir le contraire de ce que le Seigneur t'avait promis. Unaishi le contraire ya vile Mungu alisema. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Yesu akosala. Yesu atatenda. Yesu akosala. Yesu atatenda. Parfois, saa zingine chemin njia ya lipamboli ya baraka au chemin ya accomplissement ya promesse. Fuata njia ya accomplissement ya malako ya Mungu. Izana ba réalité bele. Inakuwa na réalité ya mingi. Mais tailande nzambo alakaki. Mais umwangalie tu ule Mungu alikulaka. Mutu alakaki aza fidèle. Ule Mungu alikulaka anakuwa fidèle. Eve oya bandaki. Evre l'arianza. Akomisa ngoti na suku. Anaifikisha katika kana mwisho. Soyez bénis. Mubarikiwe. Que mon Dieu vous bénisse. Na Mungu wangu amibariki. Je vais prier pour vous. Mitamiombea. Avant de prier pour vous. Kabla ya komba. Je dis ceci. Mitasema hivi. Après avoir écouté ou bien suivre un message oyo. Après avoir kushikia hii mjumbe. Entre dans ta maison. Ingia munyumba yako. Prie avec moi. Omba na mie. Demande à Dieu. Na umulombe Mungu. Abakisa kundima na yo. Arudishe tena kuamini kwako. Eloko ata mokote. Kintu hata kimoya. Ebimiso na présence nzambe. Kishikutoshe mwapo wa Mungu. Sujet ya mibale. Na sujet ya pili. Yebisa nzambe. Mwambie Mungu. Asra na vie na yo. Afanye na maisha yako. Et sujet ya misatu. Na ya tatu. Yebisa nzambe. Mwambie Mungu. A opérer miracle moko na bomo na. Atende muujiza moya maisha yako. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu amibariki. Je suis le prophète Jano. Ninakuwa nabii Jano. Si tu sens kama unashikia que tu peux soutenir l'œuvre de utezi Dieu, kusaidia tena kazi ya Mungu. tu sens unashikia que tu tena peux s'aimer utezi tena kuotesha au bas de votre écran. Chini ya maekran Il y yenu a un numéro. kunakuwa namba moja. Vodacom. Kunakuwa namba moja C'est Vodacom. notre numéro sur WhatsApp. Ndio inakuwa tena namba yetu ya WhatsApp. Laissez-nous un message Utuachie message. et tu peux savoir nos directives. Na tutamkabulia ma directive. Comment vous pouvez faire votre sémence. Vile mutezi kuweka semence Et yenu. comment vous pouvez soutenir œuvre ensemble. Na namna gani mutezi usaidia tena Le Seigneur kazi ya mon Dieu Mungu vous na bénisse. wa milele Mungu Je prie pour amibariki. vous. Mitamiombea Seigneur mon Dieu, wa milele Mungu dans le nom de Jésus. mujina la Yesu. Nabondeli pona bana yo. Minaombea tena batoto yako. Balandi émission oyo. Bale banafata émission hii. Na bato bakolanda yango. Na bale bataifuata. Mutu ako partager lien na 30 personnes. Muntu atapartager lien hata mu 30 personnes. Amona miracle. Aone mujiza tena mu maisha yake. Pamboli mboka nanga Kongo. Mina bariki tena nchi yangu Kongo. Na pamboli gouvernement na biso. Mina bariki tena gouvernement yetu. Pamboli na mina bariki tena equipe mujima hii emission. Na Mungu wangu amifanyishe tena vya kushangaza. Mungu amibariki. Mina mikabura makomunike mbili tuko nayo. Dans quelques semaines, mumashiku chiloko je serai à Kinshasa. Nitakuwa ku Kinshasa. Un grand programme. Tuna programme munene. D'ici l'année prochaine, na mwaka ile kunaanza, par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, on sera en Belgique. Tutakuwa en Belgique pour un grand rendez-vous. Juu ya rendez-vous munene. Hésitez pour soutenir un Usihesite kusutenir tena kazi ya Mungu. Le Seigneur bénisse. Mungu amibariki.